بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج وہ دن ہے کہ جس دن ہم نے بر صغیر میں ایک طویل جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی، اور یہ جو آزادی ہم نے حاصل کی ہے اس کی قدر و قیمت وہی لوگ جانتے ہیں جو آزاد ہیں، اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ آزادی کیا چیز ہے۔ اور اس آزادی کے اظہار کے طور پر ہم جشن مناتے ہیں، ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، اپنی عمارتوں پہ چراغاں کرتے ہیں، اور ہمارے بچے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے لے کر سڑکوں پہ آتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے مایوسیوں کے بادلوں کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنی عزم اور اپنی ہمت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہے، اور اس سارے عمل میں ہماری زبانوں پر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہمارے ملی نغمے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں سکولوں میں 14 اگست کا دن جب منایا جاتا تھا تو بچے اسٹیج پر آ کر ملی نغمے پیش کرتے تھے، اور وہ ملی نغمے آپ کے جذبات اور آپ کے احساسات کی ایک تشکیل کرتے تھے۔ تو آج ہم جو گفتگو کریں گے ملی نغموں کے حوالے سے کریں گے، اور ہمارے پاس پاکستان کے بڑے نامور اور بڑے جید شعراء موجود ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں ملی نغمات کو کتنی جگہ دی ہے، اور وہ کس طریقے سے خود وہ پڑھ کے ہمارے وہ جیسے کہتے ہیں کلام شاعر بزبان شاعر، آج وہ ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر نثار ترابی صاحب، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کئی مقالوں کے سپروائزر رہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں آج جناب راحت سرحدی صاحب۔ راحت سرحدی صاحب بڑے زبردست شاعر ہیں، بہت شکریہ راحت صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ تیسرے معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر جنید آذر صاحب، وہ بھی شاعر ہیں، تو ان کے ساتھ بھی آج ہم گفتگو کریں گے، اور سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں جناب ڈاکٹر نثار ترابی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سب سے پہلے یوم آزادی پاکستان مبارک ہو، اور دوسرا تھوڑا سا یہ شیئر کریں کہ آپ کا بچپن تھوڑا سا لنک کریں، آج کا بچپن، آج کے بچے کا بچپن اور آپ کا جو بچپن ہے کیسے آپ لنک کرتے ہیں اسے؟ بہت شکریہ جی، اور ساری قوم کو جشن یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عظیم فطری اور ازلی رشتہ ہے آزادی کا، اور یہ ان لوگوں کو اس کا زیادہ احساس ہے جو ابھی آزادی کی جدوجہد میں ہیں، کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے بے شک۔ بچپن کی جو زندگی ہے جی، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے بچپن کی طرف جاتا ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے تو آنا نہیں چاہتا ہے، اس لیے کہ بچپن اتنا عظیم و شان روایت کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے، اس کی یادیں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ وہ دوبارہ تو ظاہر لوٹ کر تو نہیں آ سکتی، مگر انسان اس کو بڑی شدت سے یاد کرتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بھی ہم یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے آزادی کے پرچم جو ہیں، یہ جب 14 اگست آنا یا 23 مارچ کا موقع آنا، تو اپنے اپنے حصے کا ظاہر ہے اسکول کی سطح پر اور اسکول سے باہر بھی عام حالات و واقعات میں بھی جب ہم ساتھ ساتھ ہوتے تھے تو ہم اپنے حصے کا کردار ادا کرتے تھے۔ اب ذرا بڑے ہونے کے بعد اور زیادہ بڑے ہونے کے بعد ظاہر ہے جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو اپنا بچپن ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے، اور خود کو بالکل اسی طرح ہمارے جذبات ہوتے ہیں جس طرح بچوں کے جذبات ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم بچوں کے جذبات کو اجتماعی قومی جذبات کے ساتھ شامل کر کے اپنے حصے کا کردار الحمدللہ فکری سطح پر ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو شاعری ہے، ملی شاعری ہے، وطن سے محبت۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے خود کئی نغمے لکھے، اور مجھے یاد ہے کہ 2014 میں آپ کا جو بڑا مشہور ایک تھا کہ اپنی دھرتی اپنی شان رہے سلامت پاکستان، اسے ریڈیو پاکستان کے مقابلوں میں پہلی پوزیشن بھی ملی تھی۔ تو کون سا نغمہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ ہمیں سنائیں گے تاکہ ہم اپنا لنک کر سکیں؟ اصل میں صبوغ صاحب وطن کی محبت میں اور اس سرشاری ہے پوری کیفیت میں بہت ساری چیزیں لکھی، نظم کے حیات میں بھی لکھی، غزل کے حیات میں بھی لکھی، تو کچھ نئی چیزیں بھی ہیں، تو جیسے جیسے دورانیہ ہے میں پیش کرتا ہوں۔ تو ایک غزل کی حیات میں پہلے ایک نظرانہ ہے، رواں ہوئے ہیں سفینے کھلے سمندر میں، واہ، رواں ہوئے ہیں سفینے کھلے سمندر میں، رواں ہوئے ہیں سفینے کھلے سمندر میں، کھلے ہیں خواب دریچے کھلے سمندر میں، کھلے سمندر میں، واہ واہ، بہت زبردست۔ رواں ہوئے ہیں
सफीने खुले समंदर में, वाह खुले हैं ख्वाब दरीचे खुले खुले समंदर समंदर में बेफरती मौज भंवर भी ये जान ले कि हमें, वाह 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 बेफरती मौज भंवर भी ये जान ले कि हमें बनाने आते हैं रस्ते खुले समंदर। वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बेफरती मौज, बहुत शुक्रिया। बेफरती मौज भंवर भी ये जान ले कि हमें बनाने आते हैं रस्ते खुले खुले समंदर। समंदर में वाह बहुत और आजर भाई शेर देखिएगा कि हम अपनी रीत के वारिस यकीन के कोहे गरां, क्या खूब कहने वाह हम अपनी रीत के वारिस हम अपनी यकीन रीत कोहे के गरां। वारिस यकीन के कोहे कोहे गरां। गरां, वाह सुनाओ छोड़ के कूदे खुले खुले समंदर। वाह समंदर वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत क्या जबरदस्त कहने हम वाह अपनी रीत के वारिस यकीन के कोहे गरां, वाह वाह सुनाओ छोड़ के कूदे खुले खुले समंदर। समंदर में वाह और बढ़ेंगे कुव्वते बाजू पे एतमाद के साथ, वाह क्या कहने बढ़ेंगे कुव्वते बाजू बाजू पे पे एतमाद एतमाद के साथ के तैरते हैं परिंदे, खुले समंदर में वाह 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 बढ़ेंगे कुव्वते बाजू पे एतमाद एतमाद के के साथ क्या के कहने तैरते हैं परिंदे परिंदे खुले समंदर में वाह और शेर देखिए कि किसी दुआ ने कबूले बदस्ते सुबह अजल, वाह किसी दुआ ने कबूले बदस्ते सुबह अजल, अजल। जो इस्म रद्दे बला थे खुले समंदर। वाह 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 बहुत खूब बहुत किसी दुआ ने कबूले, किसी दुआ ने कबूले बदस्ते सुबह अजल, अजल वाह जो इस्म रद्दे बला थे खुले खुले समंदर समंदर में, में और असीर करके फजाओं को अज़्म के पैकर, वाह वाह असीर करके फजाओं को अज़्म के पैकर, सबा की बाहों में झूमे खुले समंदर। वाह 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 सबा की बाहों में असीर करके फजाओं को अज़्म के पैकर, क्या कहने सबा की बाहों में झूमे खुले समंदर समंदर में, में किसे मजाल के आता हमारे रास्ते में, वाह किसे मजाल के आता हमारे रास्ते में, हम ऐसी शान से उतरे खुले समंदर। खुले समंदर में वाह 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 बहुत किसे मजाल के आता हमारे रास्ते में, हम हम ऐसी शान से उतरे खुले खुले समंदर समंदर में। में, वाह कदम कदम पे पुकारा है मंजिलों ने हमें, वाह कदम कदम पे पुकारा है मंजिलों ने हमें, बिछाए मौज ने रस्ते खुले खुले समंदर में वाह बहुत खूब कदम कदम पे पुकारा है मंजिलों ने मंजिलों ने क्या अच्छा है क्या अच्छा बिछाए मौज ने रस्ते खुले समंदर में। और शेर देखिएगा कि नजर उतार के गुलशन की खुशबुएं पाई, वाह नजर उतार नजर उतार के गुलशन की खुशबुएं पाई, दिए बहार के सदके खुले समंदर। अरे वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब नजर उतार के गुलशन की दिए बहार के खुशबुएं पाई, सदके वाह दिए बहार के सदके खुले समंदर में, क्या कहने हर एक आंख में जागी नई रुतों की सहर, वाह हर एक आंख हर एक आंख में जागी क्या कहना नई रुतों की सहर, गुलाब खाब के महके खुले समंदर। वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब हर एक आंख में जागी नई रुतों की सहर, वाह जी गुलाब खाब के महके खुले खुले समंदर समंदर में, में और मकता रहें निसार तुराबी रवां दवां दायम, वाह 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 रहें निसार तुराबी रवां दवां दायम, ये कारवां ये सफीने खुले समंदर, खुले समंदर में वाह बहुत खूब रहें निसार तुराबी रवां दवां दायम, ये कारवां ये सफीने खुले समंदर में, क्या कहना रवां हुए हैं सफीने खुले समंदर में, वाह खुले हैं ख्वाब दरीचे खुले समंदर में। वाह वाह बहुत जबरदस्त। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिसमें आपने कहा कि अपने अज़्म क़ुव्वत बाजू से ना वो जो निकलेंगे, क्योंकि शायद हम लोग ये समझते हैं कि दूसरों की मदद आएगी और हम मदद का इंतज़ार करते रहेंगे और फिर उसके नतीजे में हम जाकर अपनी कौम को बेहतर बनाएंगे। कौम को भी और कौम के रहनुमाओं को अपने क़ुव्वत बाजू पर और अपने यकीन पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कौमें दूसरों की इमदाद पे आगे नहीं बढ़ती, कौमें अपने अज़्म और यकीन की बुनियाद पर आगे बढ़ती हैं। और हमारी कौम के अंदर और हमारी कौम के लीडरों में ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपनी कौम को साथ मिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं और कौम उनके साथ सफ़र करती है। बहुत शुक्रिया आपका निसार तुराबी साहब, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया। राहत सरहदी साहब, ये जो सवाल मेरा निसार तुराबी साहब से था कि 14 अगस्त का दिन और आपका बचपन कैसे मनाते थे आप इसे?
ہم تو بڑے عقیدت اور محبت سے منایا کرتے نہیں یہ بتائیں نا کس علاقے میں مناتے تھے تھے. یہ سرحد میں تھے ان دنوں میں جب اچھا بچپن تھا. خیبر پختونخوا میں. اچھا جی ہاں. تو وہاں بڑے دھوم دھام سے اور بڑے منظم طریقے سے, اور کیونکہ فیملی ذرا کچھ ادبی نوعیت کی تھی تھوڑی, اچھا تو بڑے آداب اور اخلاص کے ساتھ اسے منایا جاتا تھا. صحیح. تو ہماری فیملی میں شہداء بھی تھے آرمی میں جو اچھا. کام آئے تھے, تو ان کا بھی یاد میں کبھی بیٹھ جاتے تھے. صحیح. تو یہ اس طرح ان کا حوالہ بھی چلتا رہتا تھا. صحیح. تو بڑی رونق ہوتی تھی, لوگ بہت خوش تھے اس زمانے میں. اب لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں اور اتنی توجہ نہیں دیتے, صرف اس دن کا انتظار کرتے ہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ان دنوں میں تو ویسے بھی یوم آزادی ہی ہوتا تھا. ہمیں محسوس ہوتی تھی آزادی اپنے ارد گرد چلتے پھرتے. بچپن میں جب چھٹی ہوتی ہے نا ویسے بھی آزادی کی فیلنگ دوبالا ہو جاتی ہے. دوبالا اسی سے ملتی جلتی. تو بڑا خوبصورت دور تھا. اب کچھ حالات ذرا سخت ہو گئے ہیں, ٹیکنیکل ہو گئے ہیں, زیادہ امپرومنٹس آ گئی ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس بادل بھی چھٹیں گے ہمارے اوپر سے, دہشت گردی کے بھی, فساد کے بھی, اور اس مایوسی کے بھی انشاءاللہ جلدی. تو کیا سنائیں گے راز صاحب؟ بس کچھ پہلے تو شہداء کی نظر کروں گا جی. ارشاد کچھ کلام, کیونکہ اگر وہ اپنی جان نہ دیتے تو شاید ہم یہاں نہ بیٹھے. ایسے ہی بالکل. تو ان کی قربانیوں کے حوالے سے, رائے گاں جاتا نہیں خون شہیدان وطن. واہ. رائے گاں جاتا نہیں خون شہیدان وطن. کیا کہنے. دیکھ تو ایک نظر صبح گلستان وطن. واہ واہ. دیکھ تو ایک نظر صبح گلستان وطن. رائے گاں جاتا نہیں خون شہیدان وطن. کیا کہنے. کس کا غیور لہو دوڑ رہا ہے ان میں. کس کا غیور لہو دوڑ رہا ہے ان میں. جانے کس گود کے پالے ہیں جوانان وطن. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. کس کا غیور لہو دوڑ رہا ہے ان میں. جانے کس گود کے پالے ہیں جوانان چمن. ان کے ماں باپ پہ قرباں میرے بچے اور میں. کیا کہنے. بہت خوب. ان کے ماں باپ پہ قرباں میرے بچے اور میں, جان دے کر جو بچا لیتے ہیں دامان وطن. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. جان دے کر جو بچا لیتے ہیں دامان وطن. ابھی نندن کے حوالے سے بھی ایک شعر بیچ میں آ گیا ہے, تو ان کو بھی نظر کر دیتا ہوں. ایسے شاید نہ کبوتر پہ لپکتے ہوں عقاب. ایسے شاید نہ کبوتر پہ لپکتے ہوں عقاب, جیسے دشمن پہ جھپٹتے ہیں یہ بازان وطن. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت خوب. ایسے شاید نہ کبوتر پہ لپکتے ہوں عقاب, جیسے دشمن پہ جھپٹتے ہیں یہ بازان وطن. مقطع ہے کہ کیا شہادت کے علاوہ بھی اتر سکتا ہے. کیا شہادت کے علاوہ کیا بھی اتر شہادت سکتا کے ہے. علاوہ بھی اتر سکتا ہے. تیری ہر سانس پہ راحت ہے جو احسان وطن. واہ واہ واہ. بہت خوب. بہت خوب. بہت زبردست. بہت زبردست. کیا شہادت کے علاوہ بھی اتر کیا سکتا زاویہ ہے. نگاہ ہے. سبحان اللہ. تیری ہر سانس پہ راحت ہے جو احسان وطن. دیکھ تو ایک نظر صبح گلستان وطن. رائے گاں جاتا نہیں خون شہیدان وطن. رائے گاں جاتا نہیں خون شہیدان وطن. اور انشاءاللہ یہ جو پاکستانی قوم نے اور پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کے شہریوں نے, پولیس نے, اور ایون کہ ہمارے سیاستدانوں نے جو قربانیاں دی ہیں, اور 1,00,000 لاشیں کم و بیش ہم اٹھا چکے ہیں. تو پاکستان بنا تھا تو اس وقت ہم لاشیں اٹھائی تھیں, اور آج بھی ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں, اسلامی تاریخ, تو محرم ہمارے نئے سال کا آغاز ہے, تو یہ بھی شہادتوں سے شروع ہوتا ہے. تو مسلمان شہادتوں سے نہ گھبراتا ہے, نہ مصیبتوں سے گھبراتا ہے. قربانی کا اس فلسفہ کی جو ہے ہاں وہ سارا ہے قربانی میں. تو جب دینی ہی قربانی ہے تو پھر بے چینی کس بات کی. قربانی کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے. اور قربانی بھی اپنی مٹی کے لیے, ہاں اپنی مٹی کے لیے دینی ہے, اپنے احساس کے لیے. اس سے بڑا اور کیا اعزاز. ہاں کیوں مرنا تو ہر ایک نے, یا دنیا میں کوئی شخص بتا دیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو. اور یہ جو موت ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ واحد موت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے. اور اسی لیے مشیر کاظمی صاحب کا وہ مشہور زمانہ ملی نغمہ اعلائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. ہمیشہ سلام کرتی ہیں. اور یہ تو وہ شہید ہیں کہ جن کے بارے میں دشمن بھی سلوٹ مارتا ہے, ان کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہے. اچھا جنید عادل صاحب, سوال میرا بھی آپ سے یہی ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو یوم آزادی ہے. اصل میں ہماری میموریز بہت امپورٹنٹ ہیں,
नई नस्ल तक ये पहुंचाना चाहिए कि हमारे बड़े जी आज़ादी के दिन कैसे मनाते थे, कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि हम ख़ुद तो मना चुके, शायद अपने बच्चों को ये बताना भूल गए कि आज़ादी के दिन को हम लोग कैसे मनाया करते थे। तो जब ये आप गवाही ख़त्म कर देते हैं और अमल की गवाही उनके जहनों से महव कर देते हैं तो फिर बड़े प्रॉब्लम पैदा होते हैं। तो शिकवे शिकायतें करने के बजाय उन्हें बताएं कि हम ऐसे मनाया करते थे। जी तो बिल्कुल कैसे मनाते थे? बिल्कुल ऐसा है। सबूक भाई दोस्त जानते हैं, मेरा ताल्लुक़ कोहाट से है अच्छा जी। और कोहाट में हमारी बरी अफवाज और फ़िज़ाइया की जी, बहुत जी। बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे। तो मेरा बचपन वहाँ गुजरा कैंट के इलाके में, और सुबह स्कूल जाते हुए भी अपने जवानों को एक्सरसाइज करते देखना, परेड करते देखना, इसी तरह जो वहाँ पे पायलट आते थे तरबियत कर, तो वो माहौल मेरा जो माहौल मिला था वैसे ही था। दूसरा ये था कि सादा वक्त था। अगर आप 35-40 साल पीछे चले जाएं, इस तरह बाजे नहीं बजाए जाते थे और एक तहजीब में रहकर हम लोग मनाया करते थे। हमें बताया जाता था कि ये तहजीब है। मेरा एक गीत था कि मेरा विरसा है ये मेरी तहजीब है, यौम 14 अगस्त मेरी तहजीब है, इस तरह का एक गीत था। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने खुद बचपन में झंडा अपने हाथ से सिया है। अच्छा। इस तरह वाफर मकदार में वहाँ पे बाज़ारों में झंडे नहीं बिका करते थे या अवेलेबल नहीं होते थे जिस तरह अब हैं। बहुत कम चीज़ें आया करती थी, मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी। आप कह लेना अब तो मार्केट बढ़ गई है, लिहाजा हर तरह की चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। वहाँ पे बड़ी कम चीज़ें हुआ करती थी। तो मुझे याद है बचपन में मैंने स्कूल में छोटे छोटे हमें टास्क मिला था, तो हमने परचम भी अपने हाथों से खुद सिए हैं। तो वो और आपको पता है पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट था वो भी कोहाट के बंदे ने जी बनाया बिल्कुल था। ऐसे ही। हाँ जी हाँ। तो वो तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जितनी सहूलतें हमारे आज के बच्चों को मुयस्सर हैं वो हमें नहीं थी। और सबसे बड़ी जो हमें एक नेमत मुयस्सर थी वो हमें तरबियत की नेमत मुयस्सर थी। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताया करते थे कि ये जो आज़ादी है ये ऐसी प्लेट में रख के नहीं मिली आपको, इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। गो कि हम अब बताते हैं अपने बच्चों को, लेकिन शायद हम में कोई कमी है कि हमारा बताया हुआ उन तक कन्वे नहीं होता। और वो बजाय इसके कि मैं इस बात पे अब भी बच्चों को बताता हूँ, या कहीं रास्ते में कोई परचम झंडी गिरी होती है तो मैं उसे उठाता हूँ और फिर अपने साथ अगर मेरा बच्चा होता है या कोई होता है तो मैं उसे बताता हूँ कि ये ज़मीन पे फेंकने वाली चीज़ नहीं है, ये आंखों से लगाने वाली चीज़ है। वाह, बहुत खूब। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा जो तहजीबी फ़र्क आ चुका है अब बनाने में। अब आप निकलते हैं रात को, जो शोर शराब, ठीक है खुशी मनाने का एक अंदाज़ होना चाहिए, आप खुशी मनाएं, आपको इसका हक है, लेकिन आपकी खुशी दूसरों के लिए मुसीबत नहीं बनी। हाँ आपको इसका हक है, लेकिन वो दूसरों के लिए तकलीफ यानी का खुशी बायस ना को हो। मजे का खेज ना बनाए। जी हाँ, हाँ। आप देखें 13 अगस्त की रात हमारे यहाँ होती है, और चूंकि हम दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे तो यहाँ कदरे ज़्यादा होता है और जाहिर है हम भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वो जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है आप लेके लेकिन इस नई नस्ल को मुतबादल भी तो बताना चाहिए ना। जी, वही इस नई नस्ल तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आपके बाओजदाद ने कितनी मुश्किलों से ये मुल्क हासिल किया, और ये भी बताएं कि आज ये मुल्क अगर यहाँ पर कोई मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, तो आएँ 14 अगस्त को हम ऐसे मुबाहिसे करें, ऐसे मुज़ाकरात करें हमारी जामियात के अंदर, हमारे मदारस के अंदर, और ये जो कम्युनिटी सेंटर हैं उसमें कोई ना कोई सेमिनार होने चाहिए, कोई डिस्कशन होनी चाहिए जिसमें इन बच्चों को साथ लेकर आएँ, कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाएं उनको कि मुल्क कैसे बना था, अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताएं। तो जब आप एक्टिविटी नहीं देंगे तो फिर एक खाली खला पैदा होगा, उस खला को फिर आके वो इसी तरह ये मैं खुद ही चाह रहा था, ये जो इस्तिलाह है जनरेशन गैप की ना, जी जी, उसमें हम ज़्यादा कसूरवार हैं कि शायद हमने बच्चों को प्रॉपर वक्त देना कम कर दिया, कनेक्ट नहीं कर सकते, और हम उन्हें वो बताते नहीं है। जैसे हमारे बुजुर्ग हमें शाम को बैठ के, चूँकि उस वक्त इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ये गैजेट नहीं होते थे, ये चैनल्स नहीं होते थे, एक तरह से हमारे बच्चों को, हमारी नई नस्ल को मौका बहुत है कि वो एक चीज़, कोई चीज़ मालूमात लेना चाहे, नॉलेज लेना चाहे, एक क्लिक पे उनको मिल जाती है। हमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हमें बैठ के शाम को, रात को जो वक्त दिया करते थे वो शायद हम अपनी नस्ल को उस तरह से नहीं दे पा रहे। सही। तो ये हमारा एक अलमिया है, और जितनी जल्दी और जितने बेहतर तरीके से इस गैप को, इस खला को कम किया जाए, हाँ, उसके जो मुतबादल हैं वो सोचने चाहिए। आप रात को बच्चों के साथ डिनर करें, स्पेशल डिनर बनाएं 14 अगस्त को, और ये डिनर बना के उनको बताएं कि आप और हम सब लोगों ने मिलकर इकट्ठे बैठे, अजीजों को, बहन भाइयों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, इकट्ठे बैठे वहाँ आप आज़ादी की पार्टी करें, जी हैं, दोस्तों को बिठाकर उनको बातचीत करें, उनसे कहें बड़े अपनी कहानियां सुनाएं,
ایسے ہی کیسے آپ لوگوں نے سر؟ تو ڈاکٹر صاحب سنائیں گے کیا ہمیں آپ؟ جی میں چونکہ 14 اگست سب سے جو اہم تقریب ہوتی ہے پرچم کشائی کی ہوتی ہے، تو پرچم کے حوالے سے چند اشعار ہیں۔ نظر میں لہلہاتا ہے نگار سبز پرچم، واہ، نظر میں لہلہاتا ہے نگار سبز پرچم، نظر میں لہلہاتا ہے نگار سبز پرچم، تر و تازہ رہے دائم بہار سبز پرچم، واہ واہ، نظر میں لہلہاتا ہے نگار سبز پرچم، پرچم، تر و تازہ رہے دائم بہار سبز سبز پرچم، پرچم، عجب سرشاریوں میں بھیگتی ہے ہر تمنا، واہ، عجب سرشاریوں میں بھیگتی ہے ہر تمنا، اترتا ہی نہیں دل سے خمار سبز پرچم، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب، عجب سرشاریوں میں بھیگتی ہے ہر تمنا، اترتا ہی نہیں دل سے خمار سبز پرچم، بھرے عالم میں سب سے منفرد سب سے جدا ہے، واہ، بھرے عالم میں بھرے سب عالم سے میں سب سے منفرد سب سے جدا ہے، بلندی پر رہے یارب وقار سبز واہ پرچم، واہ، بلندی پر رہے یارب وقار سبز پرچم، اور دلوں کو شاد رکھتا ہے جمال صبح روشن، واہ، دلوں کو شاد رکھتا ہے جمال صبح روشن، نظر کو زندہ رکھتی ہے بہار سبز پرچم، واہ، بہت خوب بہت خوب، دلوں کو شاد رکھتا ہے جمال صبح روشن، نظر کو زندہ رکھتی ہے بہار سبز پرچم، کرم ہے گنبد خضرا کا کوئی خاص اس پر، واہ، کرم ہے کرم ہے گنبد خضرا کا کوئی کوئی خاص اس پر، اسی نسبت سے قائم ہے دیار سبز واہ، پرچم، بہت خوب بہت خوب، اسی کرم نسبت سے ہے قائم ہے، گنبد خضرا کا کوئی خاص اس پر، اسی نسبت سے قائم ہے دیار سبز پرچم، نہیں رہتا یہاں کوئی کبھی محروم حسرت، واہ، نہیں رہتا یہاں کوئی کبھی محروم محروم حسرت، خزاں کو رنگ دیتا ہے غبار سبز پرچم، واہ، بہت خوب بہت خوب، نہیں رہتا یہاں کوئی کبھی محروم حسرت، خزاں کو رنگ دیتا ہے غبار سبز پرچم، نظر میں لہلہاتا ہے نگار سبز پرچم، تر و تازہ رہے دائم بہار سبز پرچم، تر و تازہ رہے بہارے دائم بہار سبز سبز پرچم، بہت خوب بہت خوب جنید عاذر صاحب، اور بڑا اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا۔ ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہمیں عائشہ مسعود صاحبہ جوائن کریں گی، اور وہ بھی ملی نغموں کے حوالے سے ان کا جو اپنا کلام ہے وہ ہمیں سنائیں گی۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قیام پاکستان کے حوالے سے، جشن یوم آزادی کے حوالے سے، اور ہمارے اسٹوڈیو میں آج ہمارے بڑے زبردست مہمان موجود ہیں۔ پروگرام آج ہم نے کیا ملی نغمات کے حوالے سے، اور شعراء کا کلام ہم سن رہے ہیں کہ جو انہوں نے جدوجہد آزادی کے حوالے سے لکھا، اور پاکستان میں جو اہلیان پاکستان نے امن و امان کے قیام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ ہمیں وقفے کے بعد جوائن کیا ہے عائشہ مسعود ملک صاحبہ نے، کالم نگار ہیں، شاعرہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ بہت شکریہ عائشہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائی ہیں۔ میں نے وقفے سے پہلے جو ہمارے یہاں احباب موجود تھے ان کی خدمت میں ایک سوال رکھا جی کہ 14 اگست کا دن آپ لوگ اپنے بچپن میں کیسے مناتے تھے؟ تو آپ بتائیں کہ آپ کا دن 14 اگست کا کیسے گزرتا تھا؟ دیکھیے، جوش اور جذبہ 14 اگست کے ساتھ ہمارا قلبی تعلق ہمیشہ سے رہا۔ صحیح، اس کے ہمارے بچپن سے اب تک کے رنگ بدل گئے، کیونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تھوڑی سی زیادہ فاسٹ انفارمیشن آنا شروع ہو گئی اور لوگوں کو مصروفیات بھی اور طرح کی مل گئی۔ ایک تو جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں نانی کہانی ضرور سناتی ہے، فادر اقبال کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر تحریک پاکستان کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، تو اس سے ہمیں تھوڑا آج کی جو نوجوان بچے ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، ہمیں ہمارے خاندان کے لوگوں سے ملتی تھی، تو یہ ایک اچھی بات تھی، کیونکہ جب سوشل میڈیا یا میڈیا کے تھرو ملتی ہیں
ख़ास तौर पे सोशल मीडिया, तो वो कई तरह की फ़ाल्स बातें भी पिक कर रहे होते हैं और करेक्ट भी पिक कर रहे होते हैं। तो तहरीक पाकिस्तान की ट्रू कहानी हमने अपने मरहूम फादर की ज़बानी सुनी, अच्छा। ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, तो फिर हमें उसकी असल हकीकत का अंदाज़ा होता था। तो ये एक फ़र्क आ गया है हमारे में और अब के में। लेकिन ये फ़र्क नहीं है कि इस मुल्क के साथ या जो आज़ादी हमने भारत से हासिल की थी, इंडिया से, उसके साथ हमारे जज्बात में कोई कमी आई हो। हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में भी हम बहुत पुरजोश थे और आज की बच्चे और नौजवान भी बहुत पुरजोश हैं, जिसमें थोड़ा सा जो इन्होंने ज़िक्र किया आपके मेहमानों ने कि अगर थोड़ी सी तहज़ीब और थोड़ी सी वो चीज़ें जो हमें मैसर थी और इनको नहीं है, वो अगर सोशल मीडिया से हट के फैमिली के से भी सीख लें तो वो बेहतर हो जाएंगी। नंबर 2, बड़ी एक अहम बात है, वो हमारे यहाँ जो तालीम के साथ लफ्ज़ था तालीम और तरबियत, उसका फुकदान जब हुआ तो उसका नुकसान ही हुआ। हमारे यहाँ असेंबली हुआ करती थी, असेंबली होते ही बच्चे का यूनिफॉर्म भी चेक हो जाता था, और फिर आगे अगर इकबाल डे है, यौम आज़ादी है, कायद आज़म की डेथ एनिवर्सरी है या उनकी पैदाइश का दिन है, उसके बारे में असातिज़ा कुछ ना कुछ बता देते थे और बच्चों को मौका देते थे कि वो कोई नज़म सुनाए या वो क्या जानते, चंद मिनट की सवाल जवाब हो जाते थे। तो हमारे यहाँ अगर हुकूमत पाकिस्तान असेंबली वाला कर दे दोबारा से बहाल, हमारे असेंबलियाँ हो रही हैं वैसे स्कूलों में, कई जगह पर हो रही है, हर जगह नहीं हो रही। हाँ जी हाँ सही। और उसको लेकिन एक दिन बज़्म अदब का भी तो होता था। बज़्म अदब, हाँ yes। हाँ, हफ्ते में एक दिन बज़्म अदब होती थी, उसकी कमी है। बज़्म अदब में भी बच्चे ये वाली चीज़ें वक्त से जब वो दिन मना रहे होते हैं ना, अगर उनके पास मालूमात दुरुस्त हैं तो वो फिर उस नज़रिए से मनाएंगे। हो सकता है जो हम कह रहे हैं बाजे पटाखे और वो चला ही नहीं जाता, 13 अगस्त को इस्लामाबाद भी निकले तो हम लोग वापस चले गए थे, मुश्किल हो वो जाता है। पैरों में इतने पटाखे छोड़ रहे होते हैं, तो वो मेरा ख्याल ये कि वो हमें शायद ना करें अगर उनकी ना दुरुस्त करें। और अगर ये बात ही बताई जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो शख्स हम में से नहीं जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा इंसान महफूज नहीं, तो आपके इस अमल की वजह से कई घरों में लोग बीमार होते हैं और कई जगह लोगों को और परेशानियां होती हैं, और आपके जो बाजे बजाना है और रात गए तक सारा कुछ करना, उसके नतीजे में आप लोगों की इज़ा दे रहे हैं और अल्लाह के रसूल आपको आग कर रहे हैं अपनी उम्मत से। वो कह रहे हैं कि उस शख्स का हमसे ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर लोगों तक, बच्चों तक, ये हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन तक अगर ये बात पहुँचाई जाए कि आपके इस अमल से लोगों की अज़ीज़ आप उनको फराहम कर रहे हैं, शायद उनकी तवज्जो ना हो, जब उनको मुतवज्जे करेंगे तो ये बात समझ आएंगे। आपने बड़ी अहम बात की थी कि इनको कैसे रास्ता नहीं दे रहे ना, जुनेद ने भी बात की, आपने भी बात की, उनको रास्ता देने के लिए हमें ही ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेगी। एंगेज करें उनको। देखिए हमारे यहाँ पार्क्स इतने अच्छे हैं, वहाँ अगर कोई होल्ड कर ले, सीनियर बंदे भी और थोड़े जो समझते हैं, तो वहाँ कोई एक्टिविटी ऐसी, हाँ, लोकली एल्डर्स को आना चाहिए और आके एक्टिविटी क्रिएट बना दे उनके लिए। जी जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हर इलाके में पार्क मौजूद हैं, स्कूलों के ग्राउंड मौजूद हैं, छुट्टी होती है, एक्टिविटी अरेंज करें, स्ट्रक ना करें हाँ, और वो पार्क्स में चले जाएं। रास्ता बंद करना तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है किसी सूरत में भी। क्या पता कोई एम्बुलेंस जा रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है, कोई मरीज में जा रही है, हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम लेकिन हो सकती है। हमें इनको मनाने देना चाहिए, लेकिन हमें उसका अल्टरनेट उन्हें रास्ते दिखाने की ज़रूरत हाँ, है। हाँ। मेरा ख्याल है हमें आपके प्रोग्राम में मुझे अच्छा लग रहा है ये बातें करके कि हमें इन पर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही ज़ाहिर है ये हमारी जिम्मेदारी। ये हमारी जिम्मेदारी। अच्छा आयशा साहब, कलाम कौन सा सुनाएंगी आप जी हमें? कलाम में एक तो 2 अशार और 1 गज़ल इस तरह जी, है जी, बिस्मिल्लाह। कि तुझ पे ठहरी बद नज़र को इस तरह से कम करूं, वाह, तुझ पे ठहरी बद नज़र को इस तरह से कम करूं, यौम आज़ादी में तुझ पर 4 कुल का दम करूं। वाह वाह, यौम आज़ादी में तुझ पे 4 कुल का दम करूं। वाह, बहुत 4 कुल बद नज़र को हटाने के सही, ऐसे ही है बिल्कुल। हाँ जी। और दूसरा ये है कि इस तरह से यौम आज़ादी मनाना चाहिए, इस तरह से यौम से आज़ादी मनाना चाहिए, हर दरो दीवार पर परचम सजाना चाहिए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उस पैगाम है। इस तरह से यौम आज़ादी मनाना चाहिए, हर दरो दीवार पर परचम सजाना चाहिए। बहुत और इसमें जो आपने और मेहमानों ने बात की कि हुर्मत परचम की खातिर जहन में इतना रहे, हुर्मत परचम की खातिर जहन में इतना रहे, परचमों को धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। वाह, बहुत खूब, परचमों को धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। हुर्मत परचम की खातिर जहन में इतना रहे, परचमों को धूल मिट्टी से बचाना चाहिए। और वो और ये जो ना परचम घरों पे लगा के फिर आप भूल जाते हैं, अगले वो दिन फट जरूर जाता है सारे या कुछ तरह होता है, तो आप
नया परचम लगाएं वहाँ पे। तो अब मेरे प्यारे वतन के नाम चंद अशार जी हैं जी जी, इरशाद। कि असातिज़ा की ज़मीन में है कि तू जो महके तो तेरे साथ महकते जावें, वाह, तू जो तू जो महके तो तेरे साथ महकते जावें। महकते वाह जावें, गम में देखें तो तेरे गम में सुलगते जावें, वाह, गम में देखें तो तेरे गम में सुलगते सुलगते जावें, और तेरे आंगन में जो उतरें तो बहारें उतरें, वाह, तेरे आंगन में जो उतरें तो बहारें उतरें, तेरे आंगन से परिंदे भी चहकते जावें, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तेरे आंगन में जो उतरें तो बहारें उतरें, तेरे आंगन से परिंदे भी चहकते जावें, और तुझको मुश्किल में जो देखें तो ये मुमकिन ही नहीं, वाह, तुझको मुश्किल में जो देखें तो ये मुमकिन ही नहीं, हम के चुपचाप तुझे दूर से तकते जावें, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुझको मुश्किल में जो देखें तो ये मुमकिन ही नहीं, तुझको चुपचाप हम के चुपचाप तुझे दूर से तकते तकते जावें, जाएं। और जब बयां दस्ते जफाकार की तरदीद में था, वाह, वाह क्या लाइन जब है। बयां दस्ते दस्ते जफाकार की तरदीद में था, बहुत खूब। ऐसा लगता था कि गुंचे से चटकते वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत जब खूब। बयां दस्ते जफाकार की तरदीद में था, ऐसा लगता था कि गुंचे से चटकते जावें, और सर से इस रात का आंचल भी खिसकता जावे। वाह, ये जो सर से सारी चीज़ें हैं ना हमारे सरों पे, परेशानियां मुसल्लत हैं, सर से इस रात का आंचल भी खिसकता जावे, दिल में उम्मीद के जुगनू भी चमकते जावे, वाह 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 वाह, सर से इस रात का आंचल भी खिसकता जावे, क्या अच्छा है। दिल में उम्मीद के जुगनू भी चमकते जावे, कुफ्ल होंठों पे लगा कर भी कभी निकलेंगे, कुफ्ल होंठों पे लगा कर भी कभी निकलेंगे, वाह गर इजाजत हो तो हम आंख झपकते जावें, वाह, बहुत खूब, क्या बहुत गर खूब। इजाजत हो तो हम आँख आंख झपकते झपकते जावें। जावें, और तू जो महके तो तेरे साथ महकते जावें, गम में देखें तो तेरे गम में सुलगते जावें। सुलगते क्या जाएं। कहने, बहुत क्या खूब, कहने, बहुत वाह, खूब। राहत साहब, आपका कोई और कलाम? जी हाँ, अपने वतन से मोहब्बत का इजहार बिल्कुल, हाँ हाँ, ये। शायर नहीं करेगा तो और कौन करेगा। बिल्कुल उसी ने करना है। यही तो अंदलीब वतन होते हैं और शोरा जो होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ। तो एक वतन के हवाले से, हर जाविये से कितना हंसी है मेरा वतन, हर जाविये से कितना हंसी है मेरा वतन, हर जाविये से कितना हंसी है मेरा वतन, मेरे लिए तो खुल्दे बरी है मेरा वाह वतन। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे लिए तो खुल्दे बरी है मेरे मेरा लिए तो वतन, खुल्दे बरी है मेरा वतन, हर जाविये से कितना हंसी है मेरा वतन, मेरे लिए तो खुल्दे बरी है मेरा क्या वतन, रोशन है इसकी खाक शहीदों के खून से, वाह, रोशन है इसकी खाक रोशन शहीदों है के इसकी लहू से, खाक शहीदों के खून से, लगता है आसमां की ज़मीं है मेरा वतन। वाह, अरे वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत खूब। रोशन है इसकी खाक शहीदों के खून से, लगता है आसमां की ज़मीं है मेरा वतन, मेरा वतन, काफिर जिसे अबूर ना कर पाए आज तक, हाँ हाँ वाह, काफिर जिसे अबूर न कर पाए आज तक, ऐसी फसीले सरहदें दी है मेरा वतन, मेरा वतन, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसी फसीले सरहदें दी है मेरा वतन, वाह साए बुझा सकेंगे ना मिलकर कभी जिसे, वाह, साए बुझा सकेंगे ना मिलकर कभी जिसे, वो आफताबे सुबह यकी है मेरा वतन, मेरा अरे क्या वतन, अच्छा, बहुत खूब, वाह। बहुत खूब, साए बहुत बुझा सकेंगे ना मिलकर कभी जिसे, वाह वो आफताबे सुबह यकी है मेरा वतन, राहत अगर बढ़ाए कोई दोस्ती का हाथ, वाह, राहत अगर बढ़ाए कोई दोस्ती का हाथ, मेहमान नवाजे खंदा जबी है मेरा वतन, मेरा वतन, बड़ा बहुत अच्छा खूब, है भाई, बहुत वाह, खूब। राहत अगर बढ़ाए कोई दोस्ती का हाथ, मेहमान नवाजे खंदा जबी है मेरा मेरा वतन, वतन, हर जाविये से कितना हंसी है हंसी मेरा है वतन, मेरा वतन, मेरी लिए तो खुल्दे बरी है। खुल्दे बरी क्या है मेरा बहुत वतन। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। क्या डॉक्टर जुनैद आज़िज़ साहब, जी, वतन का मोहब्बत से इजहार तो हो गया वतन से मोहब्बत का, मैं कुछ तशक्कुर के तौर पे इरशाद, इरशाद जी। इस वतन के लिए चंद शेर। तूने हमको इज़्ज़त बख्शी, तूने दी पहचान, वाह शुक्रिया पाकिस्तान। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तूने शुक्रिया हमको पाकिस्तान, इज़्ज़त बख्शी, तूने भी तूने दी पहचान, शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान, तेरे दम से सर है ऊंचा, तू है अपना मान। शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त। वाह वाह वाह, तेरे दम से सर है ऊंचा, तू है अपना मान। शुक्रिया पाकिस्तान,
सब रंगों पर गालिब है तेरे परचम का रंग, वाह चांद सितारा संग, सही, जिसके नूर से भरा हुआ है मेरा घर दालान। वाह शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान, और धूप जलाती थी हर लम्हा, जीवन था जंजाल, वाह फिरते थे बेहाल, इस परचम की छाँव मिली तो जान में आई जान। वाह शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान, वाह बहुत खूब, और तेरे नाम से आस है कायम, जगमग है उम्मीद, मिसले ईद सईद, मेरे दिल में जाग रहा है रोशन हर अरमान। शुक्रिया शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान। सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित, केपी के पंजाब, नीलम उजला ख्वाब। क्या क्या सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित, केपी के पंजाब, नीलम उजला ख्वाब, ऐसा करम हुआ है तेरा हो गए सब यकजान। शुक्रिया पाकिस्तान, बहुत खूब बहुत खूब, ऐसा करम हुआ है तेरा हो गए सब यकजान। शुक्रिया पाकिस्तान। हर मौसम हर रंग है तुझ में, धूप तेरी नायाब, कोह तेरे बर्फाब। वाह वाह हर मौसम हर रंग है तुझ में, बर्फ तेरी नायाब, कोह तेरे बर्फाब, सिब्बी और मुल्तान की गर्मी, यख बस्ता का गान। वाह शुक्रिया पाकिस्तान, वाह शुक्रिया पाकिस्तान। और तू कायद इकबाल के ख्वाबों की रोशन ताबीर, मिल्लत की तकदीर, तेरे जिक्र से रोशन रहता है मेरा विजदान। वाह शुक्रिया पाकिस्तान। और आखिरी शेर है कि क्या तेरे एहसान उतारे जाएंगे हमसे इस चश्मे नम से, वाह क्या तेरे एहसान उतारे जाएंगे हमसे इस इस चश्मे नम से, बस इतना ही कह सकते हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। वाह बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद आदिल साहब, बहुत शुक्रिया राहत सरहदी साहब, आयशा मसूद मलिक साहिबा, डॉक्टर निसात तुराबी साहब। और नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मुल्क के साथ मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। 14 अगस्त का दिन है, शानदार तरीके से मनाएं, ज़बरदस्त तरीके से मनाएं, अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और उन्हें क़याम पाकिस्तान की और तारीख़ पाकिस्तान की लाजवाल जदोजहद और क़ुरबानियाँ सुनाएं। और जब अपनी क़ुरबानियाँ ख़त्म करें, अपनी कहानी ख़त्म करें, तो आखिर में ज़रूर बच्चों से कहें कि शुक्रिया पाकिस्तान।